Ini mungkin bukan ya, nanti kita akan terjemahkan insyaallah. Mudah-mudahan saya dimudahkan untuk menerjemahkannya. Baik ya Syekh, sorry waqt. Bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. الآباء الكرام الإخوة الحاضرون الأمهات جميعا بارك الله فيكم. أنا سعيد ومسرور جدا لأنني اليوم معكم في هذا المسجد المبارك واللقاء الطيب. Para hadirin sekalian, saya sangat bergembira sekali pada hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat bagi semua yang hadir pada kesempatan kali ini. قد وعد الله سبحانه من قعد يذكره في بيت من بيوته بأربع جوائز عظيمة. Allah telah menjanjikan 4 hal bagi orang-orang yang duduk di masjid. أولها حضور السكينة والطمأنينة والراحة في القلب والسعادة. Yang pertama, bagi orang yang datang bermajlis di masjid, Allah akan memberikan ketenangan jiwa, kekhusyuan jiwa. Apapun masalahnya, ketika datang ke masjid, duduk, maka akan datang ketenangan. والثانية حصول المغفرة والرحمة. فمن حضر مجلس الذكر يقول الله لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. Keutamaan yang kedua, orang yang duduk di majelis ilmu insyaallah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. والثالثة حضور الملائكة الكرام المباركة والملائكة لا تأتي إلا بالخير والبركة. Ketiga, malaikat sekarang lagi hadir bersama kita dan tidaklah malaikat hadir kecuali tempat itu adalah tempat baik yang akan mendatangkan keberkahan. أما الجائزة الرابعة فهو والله أعظم من الدنيا وما فيها وهي أن الله سبحانه جل جلاله العظيم الكريم الجليل القوي يذكر من يذكره سبحانه. Adapun yang keempat, ini adalah keutamaan yang sangat besar karena orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan menuturkannya, menyebutkannya di langit. Ahibbati al-kiram, Allah an'ama 'alaina ni'aman 'azimah la tu'addu wa la tuhsa. Kama qala Rabbuna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat itu tidak bisa kita hitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Lakin a'zam wa akbar wa ajallu ni'matin an'ama Allah biha 'alaina hiya ni'matul Islam, ni'matud din, ni'matul aqidah. Falhamdulillah. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, nikmat yang begitu besar itu adalah nikmat Islam dan nikmat kita dikenalkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلولا هذه النعمة كنا اليوم نعبد غير الله من الأصنام والأحجار والحيوان وكنا في الآخرة من الخاسرين ومن أهل النار. Seandainya bukan karena nikmat ini, niscaya kita seperti orang-orang yang dalam kesyirikan, menyembah hewan, menyembah pohon, menyembah arwah dan menyembah makhluk-makhluk Allah lainnya. وبهذه النعمة عرفنا الله وعرفنا القرآن وعرفنا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. Dengan nikmat yang besar ini kita bisa mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخواني الكرام، في كل صلاة نصليها في كل ركعة نركعها المؤمن يقرأ سورة الفاتحة. Saudaraku sekalian, setiap kita salat, setiap kita ruku, ya, setiap kita sujud dalam keseharian kita membaca surah Al-Fatihah. وفي الفاتحة نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. Dan di dalam surah Al-Fatihah ada surah yang begitu agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. ihdinas siratal mustaqim
أرشدنا يا الله، دلنا يا الله على الطريق الحق الواضح الذي ليس فيه عوج أو ميل، الطريق إلى الله وإلى الجنة. Ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah tunjukkanlah kami kepada hidayah, hidayah yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang jelas yang bisa menuntun kami ke surgamu ya Allah. هذا الطريق هو طريق الأنبياء عليهم السلام، طريق الصالحين، طريق الصحابة، الطريق الموصل إلى رضوان الله. Siratal mustaqim, jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang saleh yang bisa mengantarkan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, tahu hadis kursi ya? Tahu hadis kursi? Hadis yang ada firman Allah Subhanahu wa taala tapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi salat ini dua. Sebagian untukku dan sebagian untuk kita. فالفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها وفيها كل ما حوى القرآن والكتب السابقة تنقسم إلى قسمين. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Di dalamnya, kenapa disebut surah Al-Fatihah Ummul Kitab? Disebutnya karena mengandung seluruh isi Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu dibagi sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya untuk kita. Nisfuha lillahi ta'ala thana'un wa nisfuha al-akhar lil'abdi du'aun. Bagian pertama yang kita sampaikan dalam surah Al-Fatihah kepada Allah, thana, pujian. Sementara untuk kita adalah doa. Qala Allah fi hadits al-qudsi: "Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allah hamidani 'abdi." Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi. Perhatikan, ini adalah diskusi kita, dialog kita di dalam salat. Ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, kita kata Allah Subhanahu wa taala telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala maliki yaumiddin yaqulu Allah majjadani 'abdi. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, hambaku telah membesarkanku, telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulu Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan ketika kita dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan kata Allah ya, ini untukku dan untuk orang yang salat yang mengatakan itu semua yang dimintanya. Thumma ba'da dhalik yaqulu al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadha du'a'un fi kulli salah wa rak'ah al-mu'minu yatawajjahu ila Allah bihadha ad-du'a. Dan ketika kita mengatakan sampai kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata ini adalah doa seorang hamba yang ditujukan kepadaku setiap mereka salat. As-su'alul muhim, mal hikmatu anna Allah subhanahu yafridu 'alaina fi kulli salah wa rak'ah an nad'u bihadha ad-du'a al-'azim ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan besar bagi kita semuanya. Kita setiap hari kurang lebih 17 rakaat. Kenapa harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim padahal kita sebagai seorang muslim? Al-jawab, li'anna al-hidayata hiya a'zamu umurid din wa a'zamu wajibatid din. Jawabannya karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah hidayah terbesar bagi hambanya dan tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ad-du'a huwa min a'zami wa ajalli al-ad'iyah allati yad'u biha al-muslimu rabbahu subhanahu. Dan doa yang paling bagus, doa yang paling agung yang selalu harus kita ucapkan, ini adalah doa yang terbesar. Ihdinas siratal mustaqim, karena doa meminta hidayah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ini adalah doa yang paling terkumpul di dalamnya keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Al-'abdu yahtaju ila al-hidayah fi kulli awqatihi wa lahadatihi wa ayyamih. Semua kita membutuhkan kepada hidayah itu setiap detik, setiap hari kita membutuhkan hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. العبد يحتاج إلى الهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب حتى من حاجته للنفس والهواء. Kebutuhan kita terhadap hidayah sebenarnya lebih daripada kebutuhan kepada makanan, minuman, bahkan kebutuhan kita terhadap nafas ini. Penting gak nafas? Tapi kata Syekh, ini doa ini hidayah lebih penting daripada nafas. بدون الهداية العبد في ضلال في غواية في خسارة في شقاء في عناء في الدنيا والآخرة. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah, kita ada dalam kesesatan, kebimbangan, kesusahan, stres karena tidak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. ولا سبيل للخير والتوفيق والسعادة والراحة إلا بالهداية. Tidak ada jalan supaya kita nyaman hati kita, khusyuk hati kita kecuali mendapatkan hidayah sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. لذا يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Oleh karena itu Allah mengatakan barang siapa yang hatinya ingin tenang, hatinya ingin bahagia, tidak ada kunci yang lain kecuali dia kenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف يشرح صدره للإسلام. Para sahabat sempat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apa kira-kira kiat supaya hati kita tenang, supaya hati kita khusyuk? قال النبي عليه الصلاة والسلام يقذف الله في قلبه نورا فينشرح وينفسح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah ada cahaya di dalam hati kita, cahaya sunnah, maka jangan sekali-kali kita memadamkannya. فأعظم علامة لمحبة الله لعبده أن يهديه الصراط المستقيم. Dan salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bimbing menuju jalan yang lurus. ليس وجود المال، البيوت، الزوجة والأولاد، الشهادة والوظيفة هو علامة محبة الله للعبد. Ciri kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bukan terlihat banyaknya harta, banyaknya kendaraan, bertingkatnya rumah, banyaknya istri, banyaknya anak. Itu bukan salah satu ciri kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu idza ahabba 'abdahu la yu'tihi ad-dunya, inma yu'tihi a'zamul ghayat wa akdhamul jawaiz wa hiya hidayatuhu as-siratal mustaqim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah tidak memberikan dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan yang lurus, hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair, at-tawfiq, السعادة، الثبات، الراحة والسعادة والطمأنينة، وفقه الله لهذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء والطريق إلى الجنة. Jadi bukan hanya kesenangan dunia saja ketika seorang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah pun membukakan pintu-pintu ketenangan, jalan-jalan dan amalan-amalan menuju akhirat. في الحديث القدسي يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berada di dalam kesesatan, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi siapa saja yang meminta jalan yang lurus. ولأن الهداية من الله ولأن التوفيق من الله ولأن قلب المؤمن بيد الله يحتاج المؤمن دائما أن يتوجه لله أن يهدي قلبه الصراط المستقيم. Karena hidayah itu di tangan Allah,
hati kita di tangan Allah, maka setiap saat kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. لا يستطيع العبد أن يستغني عن الله ثانية إذ حياتك رزقك خيرك هدايتك بيد الله فاطلب الخير من الله. Satu detik pun kita tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin seorang makhluk satu detik pun bebas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seharusnya kita selalu hati kita terikat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. ربنا تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, wahai sekalian makhluk, kalian itu adalah fakir, siapapun kalian, tidak terkecuali, maka sesungguhnya yang maha kaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang maha kaya. لو ترك الله العبد لحظات وتخلى عنه لانتهى هذا العبد إذ حياتك ونفسك ورزقك وبقاؤك في هذه الدنيا أنت مفتقر فيه إلى الله الملك الغني العظيم الحميد. Seandainya satu detik saja kita melupakan Allah, selesai kita. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, berapa jam kita melupakan Allah, tapi Allah tidak melupakan kita. Tapi kalau sekali saja Allah, sedetik saja Allah melupakan kita, selesai kita. وأعظم ما يريده العبد من الله أن يوفقه لسلوك الصراط الذي رسمه ووضعه ربنا سبحانه لعباده ولأجله خلقهم وأوجدهم. Dan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, Allah menuntunnya kepada jalan yang lurus. Dan dengan inilah, jalan lurus inilah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi supaya kita menapaki jalan yang lurus ini. هذا الطريق مشى فيه آدم نوح إبراهيم صالح مشى فيه عيسى موسى سليمان مشى فيه محمد عليه الصلاة والسلام طريق الدين والاستقامة. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang dilalui oleh nabi-nabi kita, dari mulai Nabi Idris, Adam, Nuh, Ibrahim sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولأجل هذا الطريق تعب الأنبياء وهاجروا وجاهدوا وقتلوا لأجل هذا الطريق الاستقامة على الصراط المستقيم دين الله للعالمين. Dan demi jalan lurus inilah para nabi berjihad, mengorbankan harta, jiwa, tenaganya untuk berjuang di atas jalan yang lurus, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا الطريق هو الطريق الذي مشى فيه الصحابة مشى فيه الصحابة وهاجروا وتعبوا ونصروا الدين وآمنوا بالله ورسوله حتى مكنهم الله للعالمين. Jalan ini pula yang dilalui oleh para sahabat. Setelah para nabi berjuang memperjuangkan jalan yang lurus ini, orang yang berjuang setelah nabi adalah para sahabat. Pun mereka sama mengorbankan harta. Kita kenal para sahabat, sejauh mana pengorbanan mereka, jiwanya, hartanya, sampai agama ini sampai kepada kita. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أريد يا رسول الله خلاصة الدين كلمة مختصرة تجمع الإسلام كله. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, informasikan, katakan kepada kami satu perkataan yang kami tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau tentang ini." قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat itu, katakanlah amantu billah, aku beriman, artinya masuk Islam, kemudian istiqamah. في سورة هود نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية شيبت رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام من عظيم ما جاء فيها من الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Di dalam surah Hud ada satu ayat yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat beruban. Nah, Rasulullah itu ubannya sedikit, bukan kayak saya, masih muda banyak ubannya. Kata Rasulullah, syayyabati Hud, aku beruban karena satu ayat yang ada di dalam surah Hud. Ayat apa itu?
قول الله سبحانه وتعالى لرسوله وحبيبه فاستقم كما أمرت فاستقم يا محمد كما يريد الله وكما أمرك الله. Ternyata ayat yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruban itu adalah ayat perintah tentang istiqamah. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa mudahnya mengatakan istiqamah, tetapi susah melaksanakannya. استقم كما أمرت كما يريد الله. لماذا؟ لأن الدين دين الله، الشرع شرع الله، ليس كما يريد الإنسان، كما يريد العقل، كما يريد الهوى والقلب. الدين الذي جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istiqamah itu adalah istiqamah mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, bukan mengikuti manusia. Siapapun yang mengatakan kita mengikuti perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, bukan seperti sebagian orang meninggalkan dan melakukan sesuatu itu bukan selain Allah. لأن من الناس اليوم هو مسلم ولكنه يريد دينا يوافق نفسه وهواه وعاطفته فيأخذ من الدين ما يريد وما يحب ومن الدين ما لا يحب ولا يرضى يرده. والله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خذوا الإسلام كله كما يريد الله لا كما تريدون. Karena banyak orang sekarang mengaku Islam, tapi mengambil sebagian-sebagiannya saja sesuai dengan keinginannya, tergantung. Kalau misalkan ada keuntungan, ada kesesuaian diambil, tapi yang tidak sesuai tidak diambil. Pada Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam agama ini dengan kafah sepenuhnya. Wa man thabata 'ala as-siratil mustaqim fid dunya thabbatahu Allah 'ala as-sirati yawm al-qiyamah. Fas-siratu siratan, siratun fid dunya, siratun fil akhirah. Siratud dunya ad-din wal istiqamah, man thabata 'alayhi ثبته الله ذلك اليوم على الصراط العظيم الدقيق الذي لا يثبت عليه إلا من وفقه الله. Barang siapa yang bisa melalui sirat, jalan lurus di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kelak dia siratal mustaqim di akhirat. Karena kita tahu siratal mustaqim di dunia ini adalah agama kita, agama Islam. Dan kelak di akhirat kita akan diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui sirat yang dikatakan oleh Syekh sebagaimana dalam hadis jembatan yang kecil, sangat kecil dan bagi orang yang istiqamah di jalan yang lurus, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan melaluinya. Wa idza saqata al-'abdu fi sirat ad-dunya famala ila shahwatin aw waqa'a fi haramin aw kharaja an tariq al-islam yasqutu fi dhalika al-yawm kama saqata fi ad-dunya ala qadri man harafa fi sirat ad-dunya fi dhalika al-yawm yasqutu wa ta'khudhu minhu naru jahannam. Dan barang siapa yang menapaki jalan yang lurus dalam agama Islam ini terjatuh dalam syahwat, terjatuh dalam maksiat apapun itu, maka ia pun kelak di akhirat akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya di dunia ini, dan sesuai maksiat, sebesar apa maksiatnya, dan dia akan terjatuh ke neraka jahannam sebagaimana dia terjatuh di dunia ini dalam kemaksiatan. وإذا ثبت العبد وجاهد نفسه على الصراط المستقيم جاءته الخيرات والبركات والجوائز العظيمة من الله في الدنيا والآخرة. Tapi barang siapa yang istiqamah, meniti jalan yang lurus, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diberikan kemudahan bukan hanya di akhirat saja. Di dunia pun akan diberikan kabar gembira dengan kemudahan, ketenangan hati, dan di akhirat akan mendapatkan tempat yang layak. Isma'u hadhihi al-ayatu al-'azimah fi surati Fussilat. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul malaa'ikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في هذه الآية الله سبحانه يذكر 3 جوائز عظيمة لأهل الاستقامة.
Dengarkanlah surah Al-Fusilat yang dibacakan oleh Syekh barusan, bahwa orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian dia istiqamah, maka akan turun malaikat seraya mengatakan, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, dan ketahuilah bahwa bagi orang yang beriman dan beristiqamah, maka akan datang 3 hal yang akan disebutkan oleh Syekh. Al-jaizatul ula 'inda al-maut, 'inda al-khawf, عند الحزن عند البكاء أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة بالخير والبركة تبشرهم تقول لهم لا خوف عليكم لا تخافوا من الموت ولا تحزنوا على أزواجكم وأبنائكم الله يتكفل بهم. Orang-orang istiqamah dalam Islam, dalam sunnah, maka ketika dia menghadapi kematian, kita lihat kematian, orang-orang yang kematian, maka akan datang malaikat menghampirinya. Wahai Fulan, wahai Pak Ahmad, wahai Pak Joni, wahai semuanya, ya. Kata malaikat, jangan khawatir dengan istri-istri, anak-anak kalian yang akan ditinggalkan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia, dan jangan khawatir dengan akhirat yang kalian akan hadapi, karena akhirat sudah disiapkan sebaik-baiknya untuk kalian. Maka orang yang seperti itu akan terlihat tersenyum ketika meninggalnya. كل إنسان عند الموت ينزل عليه من الخوف والشدة والحزن إلا أهل الاستقامة تأتيهم الملائكة بيض وجوههم بيض ثيابهم طيبة رائحتهم كما وصفهم عليه الصلاة والسلام تأتي تطمئنه كما قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ملائكة تقول للعبد ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا قبل الموت. قبل الموت ملائكة تطمئنه تبشره. Ketika seseorang mau meninggal, maka malaikat akan menghampirinya dengan membacakan ayat yang sudah antum hafal tadi. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebahagiaan kalian. Mereka para malaikat datang dengan wajah yang berseri-seri, tampan, baju yang putih. Maka orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mau berbahagia, wajahnya kelihatan berseri-seri. الجائزة الثانية تبشره الملائكة بالجنة قبل أن يخرج من الدنيا فيرى منزلته في الجنة سبحان الله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kedua, yang pertama tadi apa? Yang kedua kata Syekh, sebelum orang yang istiqamah di atas sunnah, sebelum dia masuk surga, ketika meninggalkannya surga itu diperlihatkan. Maka kenapa orang itu kan melihat sambil tersenyum? Karena dia lagi melihat surga, sehingga rasa sakit ketika dicabut nyawanya itu hilang dengan hiburan melihat surga, tempat yang akan dia tempati. الجائزة الثالثة لأهل الاستقامة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يتولاك الله تكون وليا من أولياء الله. Dan hadiah yang ketiga bagi orang yang istiqamah di atas sunnah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat menjadi walinya. Tahu wali? Ya, jadi kita akan dijaganya, ya. Tahu wali ya? Bukan sembarang wali, tapi orang yang dicintai Allah, yang dijaga keselamatan selama hidupnya di dunia. Man arada an yakuna min awliya'illah alladhina idza da'u ajabahum Allah, idza tadarra'u qabila Allah minhum, idza arada an yakuna qariban habiban min Allah, alayhi bil istiqamah 'ala ad-din bi fi'li al-wajibat wa tarki al-muharramat. Jadi seorang wali itu bukan yang bisa, tapi seorang wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah, rajin ibadahnya, meninggalkan yang haram, melaksanakan seluruh kewajiban. Itu adalah wali. لذلك على المسلم دائما وابدا ان يجاهد نفسه اعظم المجاهده على الاستقامه فلا يميل الى حرام فلا يترك واجبا ويسأل ربه دائما وابدا لان القلوب بيد الله والجائزة عظيمة ثمينة جنة عرضها السماوات والأرض. Oleh karena itu jangan sampai kita menoleh yang haram-haram. Istiqamahlah
Istiqomahlah dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah juga dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن نعم الله سبحانه علينا أنه جعل طريق الاستقامة واضح بين، فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الطريق إلى الله واضح بين، الله أرسل الرسل، أنزل الكتب لهدايتنا سبحانه، وأقام الحجج، فدين الله سهل يسير واضح والطريق إلى الله يسير. Jalan istiqomah itu sebenarnya mudah karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasulnya beserta kitabnya. Semata-mata itu kasih sayangnya kepada kita untuk menuntun kita meniti jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. وطريق الاستقامة لها سبل وأسباب، من سلكها وفقه الله للاستقامة. فما هي الوسائل المهمة التي من فعلها وفقه الله للاستقامة؟ Ada kiat-kiat agar kita beristiqamah. Kita istiqamah di jalan Allah, di jalan Islam, di jalan sunnah. Maka kata Syekh berikut ini saya akan sampaikan kiat-kiat agar kita berada di jalan yang lurus dan beristiqamah. الوسيلة الأولى توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. توحيد الله، لا نعبد إلا الله، لا نرفع أيدينا إلا الله، لا نتوجه لا نتوكل لا نخاف إلا من الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Kiat yang pertama agar kita istiqamah di jalan yang lurus ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Kita beribadah, salat dan semua ibadah kita hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, ya, kita meminta, berdoa, mengangkat tangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. فكلما كان العبد أعظم توحيدا لله وثقة بالله كلما كان أعظم استقامة وهداية على دين الله. Setiap orang menambah ketauhidannya, ilmunya tentang tauhid, keistiqomahannya di dalam tauhid, maka dia akan diberikan kelebihan untuk selalu berada di jalan keistiqomahan, di atas jalan yang lurus. السبب الثاني للهداية الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الهداية وهو كتاب التوفيق والسعادة. Setelah tauhid yang harus kita perhatikan ketika kita mau istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Kita harus banyak membaca dan memahaminya karena itu adalah peta kehidupan kita. Allah Ta'ala yaqul qad anzalna ilaikum nuran وكتابا مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي، القرآن جعله الله هداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في القرآن الكريم 3 فوائد ونعم عظيمة جعلها الله في القرآن. Al-Quran adalah cahaya yang bisa menerangi kegelapan, mengeluarkan kita dari kegelapan ke cahaya yang terang menderang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Al-ula yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah huwa al-hidayah سبل السلام. الثانية ويخرجهم من الظلمات إلى النور التوفيق من الظلام إلى النور. الثالثة ويهديهم إلى صراط مستقيم. 3 hal itu adalah yang pertama subulus salam, jalan keselamatan, yaitu Islam yang sendiri, ya. Asani Syekh. ويخرجهم من Dan الظلمات. mengeluarkan kita dari yang gelap, ya, kegelapan. Maksudnya kegelapan itu bukan gelap gak ada listrik, ya. Gelap tanpa tauhid, gelap tanpa ilmu. Dengan Al-Quran ini kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Asalis?
ويهديهم إلى صراط مستقيم. Dan menunjukkan yang ketiga, jalan yang lurus. Al-Qur'anlah yang akan mengguide kita menuju jalan yang lurus. كثير من الناس يتساءل ما سبب وقوعي في المحرمات؟ من أهم الأسباب أنك قد أهملت كتاب الله، ولو أن لك علاقة قوية مع القرآن فإن القرآن دائما يأخذ بيدك للهداية والاستقامة. Sebab kita terpleset, terjatuh ke dalam maksiatan, syahwat, jauh daripada tuntunan, karena sebabnya kita jauh dari Al-Quran sehingga kita tidak tahu tuntunannya. ولن تجد مسلما أو مسلمة له محافظة ومصاحبة للقرآن إلا وتجده موفقا للدين وبعيدا عن المحرمات. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kita tidak akan mendapatkan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu bercengkrama dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin orang yang dekat dengan Al-Quran itu terjatuh ke dalam keharaman, seandainya dia benar-benar membaca dan memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. وكم منع القرآن صاحبه من معصية، كم عصم القرآن صاحبه من زلة، كم كان القرآن لصاحبه هداية ونعمة وخير ورزق وبركة في الدنيا، أما في الآخرة فإن القرآن شافع لصاحبه، يأتي أمام الله يحاج ويدافع حتى يأخذ بصاحبه إلى الجنة. Di dunia, Al-Quran mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, menjauhkan kita dari yang haram, mendekatkan kita kepada yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita capek-capek di dunia ini membaca Al-Quran, maka kelak di akhirat Al-Quran itu syafi'ah, menjadi syafaat yang akan membela kita. Dulu kita capek-capek di sini, maka di akhirat Al-Quran akan membela kita. وكم اهتدى إلى الله وعاد إلى الله من كافر وظالم وفاسق ومجرم بسبب آية سمعها من كتاب الله دخلت قلبه فهدته إلى الصراط المستقيم. Berapa banyak orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak tahu agama, ketika membaca satu ayat saja, satu ayat dalam Al-Quran, ketika sudah datang hidayah, maka dia akan dadanya terbuka, hatinya terbuka untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. أكثر مشركي قريش الذين أسلموا ودخلوا في الهداية كان بسبب سماعهم للقرآن الكريم. Orang-orang Quraisy, kebanyakan ya, orang-orang Quraisy, para sahabat masuk Islam itu dikarenakan mendengar ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka. الفضيل بن عياض أحد أئمة التابعين في الفقه والزهد والعبادة، كان قاطعا للطريق، رجلا مجرما فاسقا، وكان كل الناس يهابونه، يقتل ويسرق ويأخذ. وفي يوم في الليل أراد أن يدخل بيتا للسرقة فسمع امرأة تقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سمع هذه الآية دخلت قلبه، خشع وبكى وقال بلى بلى آن، ثم عاد إلى الله وتاب وصار من أئمة التابعين في العبادة، وصار يسمى عابد الحرمين الفضيل ابن عياض. Fudail bin Iyad, Syekh memberikan contoh orang yang ketika mendengar ayat Al-Quran kemudian masuk hidayah ke dalam hatinya. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang ulama tabi'in. Beliau ini usianya sampai 40 tahun belum mengenal hidayah, sebagai pembunuh, sebagai apa namanya, yang suka ngambil di jalan Malak itu apa? Begal, begal kelas kakap. Ya, suatu ketika mau mencuri di rumah, naik ke rumah seorang wanita, ketika mau masuk ada di dalam yang membaca surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina aman. Kemudian dia mendengar ayat itu, hatinya tersentuh, ya, karena dia paham. Tersentuh. Kemudian setelah itu dia menjadi seorang hamba yang beriman, bahkan menjadi apa? Imam Haramain. السبب الثالث من أسباب الهداية طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع لسنته، الاستقامة على دينه وشريعته. الله تعالى يقول
عن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا فالهداية والاستقامة هي السير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Takut lupa. Tauhid. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, sekarang. Yang ketiga kata Syekh adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti sunnahnya lah kita bisa beristiqamah, beragama dengan baik, beribadah dengan baik. فإذا تمسك المسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره حتى في طعامه في شرابه في منامه في راحته وواظب على الاهتداء والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام رزقه الله الهداية إذ أن الهداية متمثلة في سلوك طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Kalau kita mau mendapatkan hidayah yang sempurna, bukan hanya dalam ibadah saja mengikuti sunnah itu, dalam segala aspek kehidupan kita, makan, minum, apapun aktivitas kita, kita harus berusaha sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السبب الرابع من أسباب الهداية العمل الصالح، الإكثار من الأعمال الصالحة. الله تعالى يقول عن نبيه إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ذكر الله عن إبراهيم أنه كان عابدا شاكرا لله تعالى مخبتا قانتا فوفقه للصراط المستقيم. إذن الصلاة، الصيام، الطاعة، قيام الليل، العبادة، الذكر، بر الوالدين، صلة الرحم، الله يهديك بها الصراط المستقيم. Kemudian yang keempat, sekarang yang keempat. Keempat apa yang kelima? Alhamdulillah ya. Yang kelima kata saya adalah amal saleh. Banyak memperbanyak amal saleh. Kemudian Syekh membaca tentang Nabi Ibrahim, qanit syakir, orang yang taat, orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak beribadah, ya. Itu dicontohkan salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, sebagai contoh suri teladan bagi kita yang selalu dibaca di dalam zikir pagi dan zikir petang. Memperbanyak salat, puasa. Alhamdulillah semuanya sekarang kita puasa sunnah kan? Hari Senin, Masya Allah yang puasa ya. Yang belum minggu depan puasa. Kata saya, perbanyak amal soleh. يشتكي اليوم كثير من الناس رجالا ونساء الذنوب والمعاصي. أنا أفعل الذنوب، أنا أريد الهداية. تسأله هل عندك من صيام النوافل؟ عندك من قراءة القرآن؟ كيف حالك مع الذكر؟ مع قيام الليل؟ كيف أنت مع الصدقة؟ يقول ما في قيام ليل، ما في صيام نوافل، ما في عبادات تهجد، ما في. وكيف تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تريد الهداية؟ عليك بدخول الطريق بالعبادة الصالحة والله يزيدك هداية وتوفيقا. Orang sekarang banyak yang mau mendapatkan hidayah. Bagaimana mau mendapatkan hidayah? Ya, terlena dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kemaksiatan. Mana kita dari sholat malam kita? Mana kita dari bacaan Al-Quran kita? Mana kita dari sholat berjamaah? Insya Allah ya, semuanya sholat berjamaah. Ya, mana kita dari sodakoh kita? Kata Syekh, gak mungkin kita mendapatkan keistiqomahan jalan lurus. Sodakohnya no, sholatnya gak bisa diharapkan, qiyamul lailnya apalagi. Maka usahakan sholat, puasanya, qiyamul lailnya, kemudian sodakohnya. الخامس الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذكر الله من أعظم أسباب الهداية والاستقامة. الله يقول عن القرآن الكريم في إنزاله للرسول كذلك لنثبت به فؤادك
فالإنسان المسلم إذا كان دائم الذكر لله فإنه قريب من الله، حبيب لله، بعيد من الشيطان، لذلك يثبته الله على الصراط المستقيم. فاجعل دائما على لسانك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، استغفر الله. لا، هذه الأذكار الله سبحانه يثبتك بها على الدين وعلى الصراط المستقيم. Dan yang selanjutnya kata Syekh, yang keberapa sekarang? Kelima, bukan yang ketujuh. Kelima kata Syekh, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Linutsabbita bihi fu'adak, kata Syekh. Di dalam ayat itu, kalau kita mau disabatkan di jalan Allah, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Ini sangat mudah, ya. Ini adalah zikir yang bisa membantu kita istiqamah di jalan Allah. في أعظم المواقف وأشدها في وقت الجهاد في سبيل الله، الله يأمر المؤمنين بالذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن ذكر الله أعظم ما يثبت المؤمن في كل شدة، في كل مصيبة، في كل صعوبة، وأعظم ما يثبته على الصراط المستقيم ذكر الله سبحانه. Contoh dari pentingnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita istiqamah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ketika kita berjihad, berperang, tetap kita harus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi perang pun kita harus berzikir, apalagi dalam kondisi dagang, dalam kondisi ngajedog. Betul, ya, harus berzikir. Yang perang saja harus zikir, apalagi kita yang diam. وما أجمل وأعظم ذكر الله، والله أجمل ما في الدنيا ذكر الله، أسهل العبادات، أيسرها وأعظمها أجرا وفضلا وقدرا. لا يحتاج الذكر إلى دفع مال، إلى وضوء، إلى تعب وجهد، فقط حرك لسانك بذكر الله يذكرك الله وتكون من أهل الجنة. Zikir itu adalah ibadah yang paling mudah, tidak perlu mengeluarkan harta, betul? Ya, tidak harus mengeluarkan tenaga yang besar, cukup subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mengingat Allah, maka Allah akan menurunkan nama kita di sana. السادس من أسباب الهداية التفكر والتأمل في مخلوقات الله، أن تنظر إلى عظيم خلق الله في السماء، في الأرض، في الجبال، في البحار، في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتأمل، التفكر يزيد المسلم إيمانا وثباتا واستقامة على الصراط المستقيم. Yang sana, saya mau tanya dulu, keberapa sekarang? Yang belah sana, yang belah sini? Keenam. Keenam, tafakkur. Ya, bertafakkur ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti Syekh, terlalu bagus suaranya, ya. Kata Syekh, kalau seandainya kita melihat apa ciptaan Allah yang di langit, ciptaan Allah yang di bumi, maka dengan sendirinya hati kita semakin apa? Semakin khusyuk. Mengingat betapa besarnya alam semesta ini, maka apalagi yang telah menciptakan alam semesta ini. Lihat, ya, dengan teknologi sekarang bisa dilihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. السابع الإكثار من التوبة. العبد دائما يقع في المعصية وهذا طبيعة في الإنسان، ولكن المؤمن إذا وقع في ذنب أو معصية يعود إلى الله، أستغفر الله، أتوب إلى الله. والتائب حبيب قريب إلى الله يرزقه الله الهداية والصراط المستقيم. Dan yang ketujuh kata Syekh, ketika kita ingin istiqamah di jalan yang lurus di atas agama kita, agama Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
setelah melaksanakan begitu banyak amalan-amalan tadi dari 1 sampai berapa? 6 itu tetap kita ini orang manusia biasa yang biasa terjatuh ke dalam kesalahan. Maka bersegeralah bertaubat, ya, bersegeralah beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa, wah saya masa tidak usah istighfar, gak pernah buat dosa saya mah. Ya, tidak seperti itu. Beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. من أسباب الهداية والاستقامة على الطريق المستقيم حضور مجالس العلم. هذه المجالس التي فيها ذكر الله، فيها قال الله قال رسول الله، والله هذه المجالس من أعظم ما يثبت المسلم على الصراط المستقيم. يسمع فيها آية حديثا كلمة طيبة تدخل قلبه تثبته على الدين والصراط المستقيم. Dan selanjutnya di antara hal yang bisa membuat kita istiqamah adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Masya Allah, kata Syekh, ini adalah sebab yang sangat besar sekali menguatkan keimanan kita. Kita bisa mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang dibacakan. Selain itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang saleh, sehingga menguatkan kita untuk istiqamah di jalan yang lurus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اسمعوا هذه الهدية العظيمة من رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة في المسجد: من منكم يحب أن يخرج إلى وادي العقيق قريبا من المسجد النبوي فتكون له ناقتين كوماوتين، ناقتين سمينتين عظيمتين. قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك من غير إثم. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد، يذهب إلى المسجد يقرأ أو يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. سبحان الله، حضور المسجد تسمع آية تقرأ آية أفضل من سيارة فيراري لكزس، أفضل عند الله من بيت أو زوجة أو مال. آية واحدة، كيف وأنت تقرأ القرآن والآيات والأحكام. Dengarkanlah wahai saudaraku, ini hadiah dari Rasulullah SAW kepada kita. Beliau ketika berkumpul seperti ini bersama para sahabat, kata Rasulullah, siapa yang bisa berangkat ke Aqiq? Aqiq itu salah satu tempat, ada fil Madinah. Naam, qarib. Jadi salah satu tempat kampung yang namanya Aqiq, dekat dari masjid katanya. Maka baginya akan mendapatkan 2 unta yang besar. Maka para sahabat acung tangan. Seperti antum lah di sini. Siapa yang mau Mercedes? Kan gitu. Maju. Kata Rasulullah, wallah, demi Allah, 1 ayat itu lebih bagus daripada 1 ekor unta yang besar. 2 ayat lebih bagus dari 2 unta yang besar. Lebih bagus daripada istri, kata Syekh, lebih bagus daripada Mercedes. Ya. 1 ayat, 2 ayat. Mungkin itu tidak terasa. Kita sudah berapa ayat di sini membaca Al-Quran, maka ketika antum pulang, pada hakikatnya antum bawa Mercedes, bawa istri, bawa unta, dan bawa yang lain. ومن أعظم أسباب الهداية الصحبة الصالحة، لأن الصاحب إما يأخذ صاحبه إلى النار أو إلى الجنة. الله تعالى يقول لمحمد نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالمسلم إذا كان من حوله من الناس والإخوة من أهل الصلاح من أهل الخير والمسجد يأخذوه إلى الصراط المستقيم، لكن إذا كان أصحابه أهل الدنيا والمعاصي يأخذونه إلى نار الجحيم. Dan yang selanjutnya, wahai saudaraku kaum muslimin, hal yang bisa membuat kita istiqamah adalah teman-teman yang saleh. Carilah komunitas yang baik, teman-teman yang bisa menambahkan keimanan kita. Ya, sebagaimana dalam surah Kahfi tadi saya, wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW disuruh untuk bersabar bersama orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendorong untuk istiqamah di jalan Islam, di jalan sunnah, walaupun mereka mungkin tidak ada apa-apanya, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, ya, tapi mereka istiqamah, bisa membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم أسباب الهداية وهي الأخيرة اجتناب الذنوب والمعاصي. الله تعالى يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم
يمنع العبد الاستقامة. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق والمعصية تمنع العبد الاستقامة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة، خيانة الأمانة سبب لعدم الاستقامة. إذن كل المعاصي والذنوب، الفواحش والمحرمات سبب أن الله يحرمك ويصرف عنك الصراط المستقيم. Dan yang terakhir, berapa ini? Hah? 10. Asyirah, Masya Allah ya, Fadun. Masya Allah. Ke-10 ya, adalah menghindari kemaksiatan. Maksiat itu banyak, kekufuran, kefasikan, kezaliman, kemunafikan, semua yang disebutkan oleh Syekh tadi ayat-ayatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah orang-orang yang zalim. Allah tidak memberikan hidayah orang-orang yang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang munafik. Maka yang terakhir kata Syekh, jauhilah kemaksiatan. ومن أعظم المعاصي التي تصرف العبد عن الهداية اتباع الهوى. لذلك الله تعالى يقول إن النبي داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما هو الهوى؟ ما تهواه النفس، أن يكون الإنسان تابعا لشهواته وما تريده النفس. النفس يريد أن يفعل الحرام يفعل الحرام، تريد النفس أن ينام عن الصلاة ينام عن الصلاة، أن يذهب إلى الزنا والفاحشة يذهب. إذن طاعة الهوى والنفس تبعد المسلم عن الصراط المستقيم وتجعله من أهل الجحيم. Dan kata Syekh, salah satu penyebab orang-orang bisa terjatuh ke dalam maksiatan adalah menjadi hambanya syahwat, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya. Nafsunya tidak mau sholat, tidak sholat. Nafsunya tidak mau berangkat ke masjid, tidak mau berangkat ke masjid. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengikuti syahwat dan menjadi hamba-hamba syahwat hawa nafsu. Di surah An-Nazi'at Allah dzakara sababain lidukhulil jannah. Qala Allah Ta'ala: wa amma man khafa maqama rabbih, al-khawf min Allah, al-khawf min al-qiyamah. Sabab الثاني: ونهى النفس عن الهوى، منع نفسه عن الحرام عما تريده وجاهدها على طاعة الله. ما الجائزة؟ فإن الجنة هي المأوى. إذن من يريد الجنة الخوف من الله، منع النفس عن الهوى والحرام، الجائزة الجنة. Di dalam surah An-Nazi'at disebutkan dua cara, ya. Dua cara. Apa itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua apa? Nah, yang kedua menjauhi syahwat. Maka cara mendapatkan surga, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua menjauhi apa? Syahwat, tidak menjadi hamba-hamba syahwat. يمكن أن نضيف سببين أخيرا وبهما نختم للهداية والاستقامة: المجاهدة، مجاهدة النفس، والسبب الأخير دعاء الله عز وجل دائما وأبدا، كما قال الله في الحديث القدسي: فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني. وفي الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي قيام الليل عندما كان يكبر دعاء الاستفتاح: اللهم رب السماوات والأرض رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن مجاهدة ودعاء وصدق وصبر وصحبة صالحة وقرآن وعمل صالح، هداية واستقامة في الدنيا وجنة في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الاستقامة وأهل الجنة. Dan yang terakhir kata saya tambahkan dua lagi. Tadi 10, berarti jadi berapa nih? 12. Yang kedua, yang mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu apa?
bersungguh-sungguh dalam beramal, melawan. Ya. Jadi kalau malas, jihad, melawan. Karena itu jihad yang paling susah. Melawan musuh itu susah, tapi yang paling susah adalah mujahadatun nafs. Ini yang paling susah kata para ulama. Ya, jihad itu susah ya, tapi yang paling susah itu apa? Melawan hawa nafsu. Kemudian kata Syekh yang terakhir adalah memperbanyak doa. Rasulullah SAW saja yang sudah istiqamah, keimanannya setiap hari bertambah bukan berkurang seperti kita. Beliau adalah orang yang paling banyak berdoa agar ditetapkan di jalan yang lurus. Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Kemudian doa ketika istiftah, Rabb Jibril wa Mikail Israfil, terus apa? Ihdini ila siratin mustaqim. Kita di dalam istiftah pun Rasulullah mengajarkan itu. Kita suka membaca istiftah itu kan? Nah, mudah-mudahan kata Syekh yang terakhir kita diistiqamahkan di jalan yang lurus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa ukarriru syukri lakum wa lil hadirin jami'an, wa hudurukum ma'al matar wa ta'ab dalilun ala hubbikum lil khair, wa as'alullah an yajma'ana bikum jami'an fi jannatin na'im ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh terakhir mengatakan syukran. Syukran tahu kan syukran? Terima kasih. Syekh kata lagi ya, arif lughar terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, hujan-hujan datang, masya Allah. Ini menunjukkan apa? Mujahadatun. Nah, udah berjihad datang ke sini. Kata saya mudah-mudahan selain Allah mengumpulkan kita di sini, Allah pun mengumpulkan kelak kita di mana? Di surganya. Mungkin ini terakhir. Bagi yang ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Fi mana nisfu sa'ah? Nah, bismillah. 20 saat. 20 daqiqah. Fadal. Bismillah. Ya Syekh, هذا اللغة إندونيسيا. ما شاء الله. ترجم. أعطيني السؤال. لماذا استقامة هذا ثقيل صعب؟ هناك من يدرس القرآن والسنة لكن وقع في المعاصي، بل أشد من ذلك وقع في الشبهات والبدعات وغيرها. نعم. الحمد لله. يجب أن نعرف أن الشيطان لعنه الله قد أقسم بالله قسما عظيما أن يصرف المسلم عن الصراط المستقيم. في سورة الأعراف قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الشيطان قد أقسم لله أن يصرف الناس عن الصراط المستقيم. إذن الشيطان، النفس، الهوى، الشهوات كلها تريدك أن تنحرف عن الصراط المستقيم. Tadi pertanyaannya, kenapa kata saya kenapa orang yang sudah belajar Al-Quran, belajar Sunnah, banyak juga tuh yang maksiat, bahkan terjerumus dalam syubhat, maksiat dalam diri. Kata Syekh, itu bukan hal yang aneh, karena setan itu sudah berjanji, bersumpah, la'aqudan. Artinya setan itu benar, syaitan itu musuh kita iblis. Ya, semenjak diturunkannya Adam, ya, dia berjanji ingin merekrut sebanyak-banyaknya pengikut dari kita, ya, sehingga gak mungkin kita bisa istirahat. Jangan menganggap kita sudah aman, sudah belajar sunnah, saya tidak terjatuh dalam sunnah, karena syaitan setiap detiknya tidak terlepas dari kita. ولذلك تكملة للسؤال هو يسأل كيف يكون رجل صالح ولكن عنده ذنوب ومعاصي. نقول أن وقوع الصالح في الذنوب والمعاصي هو بقدر تقصيره في أسباب الهداية. قد يكون عنده تقصير في الصالحات، في عبادة السر، قد يكون عنده نقص في قراءة القرآن، في ذكر الله، في التوبة، وبقدر تقصيره في الأسباب يأخذه الشيطان إلى طريق غير سوي. Kata Syekh, tadi yang sudah disebutkan itu yang 10 orang yang mungkin sudah dekat dengan Al-Quran, dengan Sunnah, mungkin saja dia kurang yang sebab-sebabnya tuh, kurang beristighfar, kurang bertasbih,
kurang bertaubat, kurang amal soleh, maka sempurnakanlah yang tadi tuh, yang 10, maka kita insyaallah bisa istiqomah. Tapi kalau kurang, maka akan berkurang juga ya keistiqomahan kita. Hada yata'allaq bihifdzil Qur'an, la bas? لا بس طيب، Assalamualaikum. Kaifa tariqah lihifdzil Qur'an? نعم. Jayyid. هناك خلاصة الخلاصة من أهل القرآن يقولون من أراد القرآن فعليه ب3 وصايا سهلة ومهمة. يقولون قلل المقدار. أولا قلل المقدار. ثانيا داوم على الاستمرار. قلل المقدار، المداومة والاستمرار. ثالثا الالتزام على شيخ والمداومة على ذلك. 3 وصايا مهمة، أن تحفظ كل يوم تحفظ قليلا ولو آية أو آيتين أو نصف صفحة. ثانيا الاستمرار كل يوم. ثالثا يكون عندك شيخ أو حلقة حتى لا تكسل وتنصرف، وإن شاء الله يوفقك الله لحفظ القرآن. Pertanyaannya, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Jawaban dari saya, wah ini mah banyak, panjang sekali nih, kita bahkan bisa sehari. Tapi yang ikhtisar, yang paling pendek kata saya ada 3. Yang pertama, khalil. Khalil itu jangan banyak-banyak dalam mulai menghafal. Jadi mungkin 1 ayat, ya, 1 ayat, 2 ayat. Jangan langsung karena semangat 1 lembar. Yang kedua, istimrar. Walaupun 1 ayat tapi terus istiqomah, istimrar. Hari ini 1 ayat, hari ini 1 ayat. Begitu, jangan banyak-banyak. Ya. Hafalkan dulu, walaupun 1 ayat 1 minggu gak apa-apa daripada enggak. Nah, ya kan? Kita selalu 1 ayat gak selesai-selesai ujungnya ya. Kemudian yang kedua, istimrar. Yang ketiga, walaupun ada guru, harus ada syekh, ada guru kita yang mengarahkan. Ya. Sedikit. Kedua, istiqomah, istimrar, continue. Yang ketiga, ada syekh, ada guru. طيب يا شيخ، هذا قال أنا الآن أقرأ أسماء الحسنى دروس، واشرح لنا ما هي الأسماء الحسنى، ما المراد بأسماء الحسنى؟ نعم. اسم الله، ثم ما هي الفوائد معرفتها؟ نعم. الحمد لله. أسماء الله الحسنى هي الأسماء التي تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى. فكما أني أنا وأنت وهو وهي والجمادات لها أسماء، الله جل جلاله وله المثل الأعلى له أسماء عظيمة جليلة جميلة حسنى تليق بجلاله. وكل أسماء الله حسنى يعني بلغت مبلغا عظيما في الكمال والجمال. كل أسماء الله جميلة عظيمة حسنى. وأما ما فائدة تعلم أسماء الله الحسنى فإنها لها فوائد عظيمة. أولا معرفة الله، ثانيا الزيادة في الإيمان، ثالثا القوة في العقيدة، ورابعا الاستقامة. فإن من فوائد أسماء الله تعالى الاستقامة على الدين. وخامسا من فوائد أسماء الله تعالى أن يتلذذ المؤمن بالإسلام والدين. فإذا علم أن ربه رحيما عرف معنى الرحمة، أنه قوي خاف منه، أنه كريم سأله، أنه تواب رحيم تاب إليه. يعيش المؤمن مع أسماء الله في السعادة والقرب من الله. Jadi asma nama-nama Allah yang maha indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya. Itu adalah nama-nama Allah, dan semua nama Allah itu indah. Yang kita hafal 99 itu yang Allah beritahukan. Dan sebenarnya nama Allah itu tidak terbatas, banyak. Hanya diberitahukan kepada kita yang kita tahu 99 itu. Ya. Keyakinan kita nama-nama Allah dan sifat-sifat itu maha tinggi, maha mulia, dan semua nama dan sifatnya tidak sama dengan sifat dan nama makhluknya. Itu keyakinan kita. Kemudian apa faedahnya? Kata Syekh,
Dengan kita mengetahui Asmaul Husna, ma'rifatullah, kita bisa semakin kenal dengan Allah, ya, menambah keimanan kita, keyakinan dan bahkan keistiqomahan kita. Kita semakin istiqomah. Contohnya ketika kita mengetahui bahwa Allah qawi, Allah itu Maha kuat, maka kita akan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah itu Tawwab, Allah itu Maha menerima taubat, maka kita akan apa? Segera bertaubat ketika kita berbuat dosa. Ketika kita tahu Allah itu Razzaq, Allah itu pemberi rizki, maka kita tidak khawatir dengan rizki kita, sudah dijamin dari hidup sampai mati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, kata Syekh, faidah-faidah kita mengetahui Asmaul Husna. ويكفي عفوا تكملة لهذا السؤال. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يكفي فائدة أن من أحصى، والإحصاء بمعنى المعرفة والحفظ والعمل بها، وعده الله بالجنة. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang beriman dengan nama-nama Asmaul Husna yang tadi, wa'adahallahu bil jannah. Allah menjanjikan dia surga. Itu faidah yang selanjutnya, kata Syekh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa terjem ya Syekh, limadha at-tauhid yanqasimu ila thalatha? Limadha yanqasim ila thalatha? Wa mata wujida hadha taqsim? نعم. الحمد لله. التوحيد في ذاته هو واحد، هو عبادة الله وحده، ولكن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي معرفي لتسهيل فهم العقيدة، وهذا موجود في كل أمور الدين، كما أن يقول النبي أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، للتقريب والتسهيل. والعلماء دائما يذكرون في علم النحو وفي علوم اللغة وفي علوم التجويد وفي علوم، يقسمون العلوم للتسهيل والتيسير. التوحيد لما قرأ العلماء القرآن وجدوا أن عبادة الإنسان لله لها 3 أحوال: ما يتعلق بتوحيد الإنسان في أفعال ربه، فالله الخالق الرازق تؤمن بهذا أن الله الخالق، هذا نوع من التوحيد، توحيد ربوبية. وهناك في القرآن أمر بالعبادة لله، صلاة صيام قرآن، هذا توحيد بالنسبة للمخلوق للعبد، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهناك أسماء وصفات لله نؤمن بها، هو توحيد للأسماء والصفات. أما متى جاء هذا التقسيم فهو قديم، وليس أول من جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكره قبله كثير من علماء السلف، ذكره كثير من العلماء. وهذا التقسيم لا يجعل الإنسان يتعجب، وإنما هو تقسيم اصطلاحي معرفي من العلماء ليفهم المسلم أنه يجب عليه أن يؤمن بتوحيد الله ربا، وأن يؤمن بالله إلها معبودا، وأن يؤمن بأسمائه وصفاته. Ya, mohon maaf konsentrasi saya terbagi ya, harus membaca, menerjemahkan. Jadi secara umum begini, jadi tidak penting mau 3, mau 4 gitu kan, ya. Karena itu adalah hanya apa? Hanya ulama ingin memudahkan kita, seperti belajar ilmu nahu, kata Syekh. Ilmu nahu kalam itu ada 3 isim, fi'il, harf kan gitu. Nah, itu metode saja supaya kita memudahkan untuk paham. Karena yang pada intinya adalah praktek, ya kan? Prakteknya ketika kita sudah berkaitan kita dengan Allah, tauhid uluhiyah kita, ya, artinya mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Kemudian kita meyakini Allah punya nama dan sifat, ya. Jadi bukan masalah pembagiannya, itu adalah supaya kita mudah untuk mempelajarinya. Dan ini, kata Syekh, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengadakan. Dari sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sudah ada. Yang intinya ya, bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mudah untuk mempelajari. Oh, ini ketika kita berbicara tauhid rububiyah, keyakinan kita bahwa alam semesta semua ini ciptaan Allah, tidak ada
Rabb selain Allah yang menciptakan ini. Ketika uluhiyah, maka kita tahu bahwa semua peribadatan kita hanya untuk dipersembahkan kepada Allah. Ketika berbicara asma wa sifat, kita meyakini Allah itu satu-satunya yang Maha Esa, yang tidak sama dengan makhluknya. Begitu, ya. عفوا يا شيخ، من العلماء الذين ذكروا تقسيم التوحيد قبل شيخ الإسلام ب100 و200 و300 سنة و400 سنة الإمام الطبري صاحب التفسير، والإمام ابن منده الإمام المحدث، وكذلك الإمام السلمي، وكذلك الإمام اللغوي صاحب تاج العروس الإمام الزبيدي وغيرهم. فليس شيخ الإسلام وإنما علماء قبله كثير. Kata Syekh, bukan Syekhul Islam yang memulai, tapi di sebelumnya ada, seperti ratusan tahun sebelumnya, Imam At-Tabari tafsir, Imam tafsir doh, Imam At-Tabari, kemudian Ibnu Mandah, kemudian Sulami. Yang jelas banyak ulama yang sudah membagi itu. Nah, وهذا التقسيم هو مأخوذ من كتاب الله ليس فيه خلاف لكتاب الله. Dan pembagian ini adalah pembagian yang sah-sah saja karena diintisarikan dari kitab dan sunnah. Saya tambahkan, ana zid qalilan. Nah, tafadhal Syekh. Seperti ini, hukum yang 5, haram, halal, apalagi makruh. Rasulullah membagi itu enggak? Tidak. Itu usul fiqh itu mengintisarikan dari apa? Dari Al-Qur'an. Begitupun pembagian tauhid sama, gitu ya? Jadi diintisarikan. Ya, Rasul gak pernah hukum itu ada 5, gak pernah. Ya, tapi ulama sekarang bisa biar mudah. Ini halal, ini haram, ini wajib. Begitupun tauhid. Ya, tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, itu diistimbatkan, diintisarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah. An tarbiyatil aulad ya Syekh. Kaifa urabbi auladi ala yakun waladan salihan. نعم. أهم الأسباب بعد توفيق الله لأن الهداية بيد الله أن يكون الأب والأم قدوة صالحة للابن. إذا كان الأب قدوة صالحة والأم إن شاء الله الولد يكون على الهداية والاستقامة. ثم أخذ الولد إلى محاضن العلم والتربية الصالحة، ثم الاهتمام بالولد علميا ومعرفيا، ثم اصطحاب الولد إلى مواطن الخير، ثم الصبر على الولد ودعاء الله له. كل هذه أسباب، لكن أهمها وأعظمها بعد توفيق الله أن يكون الأب قدوة صالحة لأن الابن غالبا يقتدي بأبيه وأمه. Kata Syekh, pertanyaannya tadi belum nih. Bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang saleh? Kata Syekh, yang pertanyaan yang paling penting, kalau kita ingin punya anak soleh, ya kitanya harus soleh. Qudwah, harus menjadi qudwah. Makanya ketika kita ke masjid, kita ajak, ya, ketika kita ke ta'lim, ajak. Ya, ketika waktunya sudah menitipkan anak, maka pilihlah, kalau misalkan kewajiban kita sebenarnya mendidik, tapi ketika anak kita sudah besar dianggap harus belajar, maka pilihlah tempat yang tepat untuk anak kita belajar kalau kita tidak bisa mendidiknya di rumah. Ya. Anak Quran. Masya Allah. Ada fikih usrah. كيف أستقيم في طاعة زوجي؟ ما شاء هذا الله. من الأمهات. من الأمهات والأخوات، جزاهم الله خيرا. كيف أستقيم في طاعة زوجي؟ أولا يجب علي أن تستشعر أن طاعة الزوج من طاعة الله. هذه تحتاج ترجمة قليلة. تستشعر وتعلم أن طاعة الزوج من طاعة الله. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya istiqomah mentaati suami? Kata Syekh, ketahuilah wahai para ibu-ibu, taat kepada suami itu sama dengan taat kepada Allah. Bal ta'atu az-zawji ta'ti ba'da ta'ati Allah wa Rasul a'zam min ta'ati al-walidain. Ta'atu az-zawja li zawjiha ahammu min ta'atiha aw awla min ta'atiha li walidiha. Di dalam Al-Qur'an, ketaatan kepada suami itu datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di atas ketaatan kepada orang tua. ويجب أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال لها المرأة إذا صلت 5 صلوات وصامت رمضان وحافظت على الفرج من الزنا وطاعة الزوج دخلت الجنة من أي باب تريد. Rasulullah mengatakan ketika seorang wanita itu sholat yang 5 waktunya, ya, puasa yang 1 bulannya bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada udkhuli, masuklah kamu ke pintu surga yang 8. Pilih pintu surga yang mana yang kamu mau. ويجب على الزوجة أن تجاهد نفسها فإن النفس أحيانا ترفض أن تسمع أمرا أو طاعة من غيرها لكن الزوجة يجب أن تعرف أنها في طاعتها لزوجها في عبادة عظيمة وطاعة لله وأن طاعتها لزوجها طريقها إلى رضوان الله والجنة في غير ما معصية الله. Kata Syekh, ya, ketika kita seorang istri taat kepada kepada suami, maka harus bersabar, yakin bahwa ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan kepada Allah, dan yakinlah bahwa itu adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. وتستعين المرأة الصالحة بالله فتدعو الله دائما أن يرزقها بر زوجها وطاعة زوجها وأن تكون زوجة صالحة لزوجها. والزوجة الصالحة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أقسم عليها أبرته تطيعه في أمره تبره في قسمه تسره في نفسها وتسعده في الدنيا فيسعدها الله في الآخرة. Ya, jadi seorang wanita yang salihah itu hendaklah, yang mau menjadi seorang wanita saleh taat kepada suami adalah berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan seorang wanita yang saleh. Wanita yang saleh itu apabila dilihat menyenangkan, apabila diminta oleh suaminya taat, tentunya taat selama ketaatannya dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatannya. Jadi mintalah kepada Allah agar menjadi istri yang salihah. Ya Syekh, baqiya 5 daqaiq 10. Aina masih ada waktu gak? Masih ada waktu gak? Nah, 5 menit lagi. Syekh, hal hunaka yuqal indana ishtahar biqaul min yani siratal mustaqim, man yurid an yaslak siratal mustaqim yurid yajib lahu an yuhib dzurriyyata Rasulillah ma yusamma indana bil habaib. Yani hal yani yasluk siratal mustaqim hada yani yushtarat. هذا الأمر له جانب حق وجانب باطل. الجانب الحق أن محبة الصالحين عموما صحابة وعلماء مجاهدين ومنهم آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصالحين نحبهم ومحبتهم من الدين، وقلنا أن العبادات والأعمال الصالحة هي سبيل إلى الصراط المستقيم. ولكن قد يظن البعض أن الاستقامة والخير والهداية والجنة لا تكون إلا بمحبة من قال أنه من آل الرسول وأنه من الحبائب، ونجعل الدين محصورا فقط على محبة واتباع مثلا من كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Ini pertanyaannya, apakah supaya jalan istiqomah di jalan yang lurus itu harus mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal di kita dengan baik? Kata Syekh, ya, bisa betul bisa salah, tergantung. Ya. Mencintai orang yang saleh secara keseluruhan itu adalah hal yang baik. Bahkan kita dekat dengan orang-orang yang saleh, ya, itu bisa menjadikan kita orang-orang yang saleh, kan begitu, ya. Tetapi ingat bahwa, ya, tidak mengkultuskan, ya, seseorang bahwa hanya kebenaran itu datang dari sana, ya. Tidak mengkultuskan bahwa kebenaran itu hanya datang dari dzurriyyah Rasulullah. Kalau dia kebenaran datang dari dzurriyyah Rasulullah, maka itu sebuah kebaikan. Sudah dzurriyyah keturunan itu kebaikan. Tapi kalau yang datangnya keburukan, ya, dari dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang mendekatkan nasab itu tidak bisa menolong
hisab. Jadi kalau amalnya tidak baik, ya nasab tidak berfungsi fungsi apa-apa. Kita akui bahwa dzurriyyah Rasulullah adalah dzurriyyah yang harus kita cintai selama mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, Syekh. Masyaallah. Naqul Syekh jazahullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan faidah, menambah keimanan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Syekh bisa berkunjung lagi sehingga bisa berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan mohon maaf, saya dalam menerjemahkan mungkin kena panjang, saya ngambil fokusnya saja. Jadi kalau kita paham bahasa Arab sebenarnya lebih nikmat, ya, karena banyak hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Seperti ayat-ayat Al-Quran tadi, nikmat itu kalau kita paham, ya. Tapi secara umum mudah-mudahan saya tidak khianat dalam menerjemah, ya. Secara umum saya sudah sampaikan semuanya. Intinya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, keistiqomahan kepada kita semuanya. Akhirul kalam, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi qiraa'ah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. هذا المسجد ما شاء الله مشروع في كل يوم الاثنين إفطار جماعي. هؤلاء يصومون أكثرهم